नट कुआडे गला नट आज्ञा मु एठी अरे तुम सेठी कौन करछ यार आस आज्ञा आस चलो मो संग भीतर चलो आज्ञा नट एथर एठू फुट जपड़ाती सजीवती बोल करो बापा वशिचिरे निंदे किसे जारी तुम स्वप्ना निशा सी गला आसु से तू एते अपसेट लागुछ कोन पाए कहना मो जेजे मो पछरे एमिति पड़िछंती लागुछि जेमति काली मो बाहागर करि देबे एई कथा तो प्रॉब्लम सॉल्व हे जीवो केमिति परे कहबे अच्छा चल सिनेमा जीवा देरी हे जीवो चल ना प्लीज चल मजा लागिवो चल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सत्यम लोक जागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुनामा। ए माँ नमस्कार 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 कही आज आसी बोली ठीक आसिली बुझिले माँ मध्यस्थी ये नटवर धनुष टंकार पहाड़ सिंह केबे मिछ कहिनी कि कहेनी जहा कहे सेया करे ए माँ एई नियो एटा रख अच्छा हो मो पुआ आसु मु ता संगरे कथा ही चला जे एले मा गोटा कथा कहूची कोन की माने से झियोटा देखियो को गोटा चाउल रे गोड़ा आहा साक्षात फिल्म स्टार तो से कोन फिल्म रे रोल करे की ना नहीं नाई मां आजकल से उपमा दे जाउनी फिल्म स्टार को ना रे के हीरो के हीरोइन से हिसाब रे देखा जाउची जेमिति हमर रामबाबू को पुओ ठीक माने देखिया को रणवीर सिंह परिका आउ से हरिओम को पुओ देखिया को सलमान खान परिका आउ से रघुवम को झियो देखिया को दीपिका पादुकोण परिका आउ थाउ थाउ आउ 2 दिन छाड़ी के असंत मु कथा हबी कहले माने मु निश्चय 2 दिन पर आसीबे एथरे व्यस्त बार किछि नाही मु आसीबे निश्चय रहिली मा जेजे हाँ जेजे अरे कौन कहू हाँ केते थर कहिछि तुमको जे तमे से लोकटा को घरे पुरेबनी अरे को लोक कथा तू कहूचु एठी तो सकाळु केते लोक आसी गलेनी आहा को लोक कथा कहूछि ना से नट बुढ़ा नट अरे सुनु से नट जदि ए घर को न आसीबो ताले तो मुंड को ओढना केमती आसीबो हैं बेकार कथा कहबनी जेजे कौन बेकार कथा कहली आउ नुहे तो कौन मु सफा सफा कहि दउची मु एबे बाहा हेबेनी मु एबे ओनली 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 पाठ पढिबे पढुनु के मना कला पाठ पढिबु तो मन इच्छा पढ़ हेले पाठ पढ़ार तो कोनोसी समय सीमा नहीं किंतु बाहाघर पे बयसर गोटे समय सीमा अछि आ मु भाबुची से समय तोर हेई जाईची ना हेइनी मु कहूची हेइनी मु जमा बाहा हेबेनी 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 आ एटा मोर शेष कथा हां मते लागुची मु तम पई बोझ हे गलेनी सेठी पई तमे मते तमठु दूरेई दबा को चाहूछ आ एटा जदी तम इच्छा ताहले मु एकुटिया कोडे चली जिबे दूरकू बहुत दूरकू आ केबे हेले भी मु तम पाखकू फेरिबिनी केबे भी नुहे अरे मां कौन कहूछु तू तो छड़ा मोर किए अच्छी तू मत भूल बुझनी रे मां मु तो भल पे कहूची भल प्रस्ताव टी आछि पिलाटे सिविल इंजीनियर खानदानी परिवार रो विधवा मां रो गोटे बिली पुओ तेणु से प्रस्ताव रे मु आगौथली तू कहूछु कोन ना मु तो दूरे देबा को चाहूची एक कथा तू केमते कहि पारलु रे मां हैं तो मां गाड़ी एक्सीडेंट परे नर्सिंग होम रे जते बेले
ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା ସେଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଛବି ଆଜି ବି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ମା ମତେ ଏବେ ବି କହୁଛି ବାପା ହଁ ହଁ ବାପା ବାପା ମୋ ହାତକୁ ଚାପୁଡି ଧର ବାପା। ହଁ ଧରିଛି। ବାପା ମତେ କିଏ ଯେମିତି ଟାଣିକି ନେଇଯାଉଛି। ବାପା ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି ବାପା। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି ବାପା। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ତତେ ଜମା କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। তোর କିଛି ହେଇନି ବୋହୁ, ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ସେ ମୋର ଏକା ହେଇଯିବ ବାପା। ବାପା ବାପା ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇ ବଡ ମଣିଷ କରିବ। ଭଲ ବର ଦେଖି ତାକୁ ବାହା ଦେଇଦବ ବାପା। ହଁ ବୋହୁ, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିବି ଆଉ ଭଲ ବର ଦେଖି ବାହା ଦେବି। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି। ବୋହୁ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ? ମୁଁ ତତେ ଚାଲି ଯିବାକୁ କହିନି। ହେଇନି ଏଣିକି ମୋ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଧରି ମୁଁ କଣ କରିବି? କେମିତି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି? ତାପରେ ସବୁ କଥା ହଠାତ୍ କରି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତାର ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ହରେଇ ସାରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତୁ 4 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ହେଇଥିଲୁ। ମୁଁ କଣ କେବେ ତୋ ବାପା ମାକୁ ଦୂରକୁ ପଠେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଛାତିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ହେଲେ ପାରିଲିନି। ଠିକ ସେମିତି ତତେ ବି ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହବ। ତତେ ବି କାହା ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ତୋ ମାକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ମୁଁ ରଖି ନ ପାରିଲି, ମୁଁ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି? ତେଣୁ ଏବେ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଭଲ ପିଲା ଦେଖି ତତେ ବାହା ଦବା। এইটা করি মু কোন অন্যায় করছি? কহ মা, কহ। না জেজে, তুমি কিছু অন্যায় করিন। মতে ক্ষমা করে দিও, ক্ষমা করে দিও মতে। कौन पे एते चिंता करूछु कहलु? सब ठीक है जीव। किछि आउ ठीक हबनी। चारिपटु रास्ता बंद। अरे रास्ता मु खोली देबी। मो पाखर गोटे प्लान अछि। साप मरिबो हेले बाड़ी भांगिबनी। तू जहा जहा कहूछु सीधा सीधा कह। आमे एम्ति गोटे प्लान करिबा तो जेजेको मन दुख भी हबनी आ तते बाहा भी हबाकू पड़िबनी। केमिति? तोर एथरे मुंडो खेलेबा आदो दरकार नै। मु एम्ति गोटे प्लान करिछि ना, तो बाहागर केमिति भांगिला तो जज जेजे भी टेर पाइबे। सत्य कहूछु तू जल्दी से पूरा एड्रेस टा देलो, तापरे देख खेलटा केमते होची। एड्रेस? ता एड्रेस तो मु जानिनी। तू को दुनिया रछु ता एड्रेस भी जाननु ना? नट मध्यस्थी को पचारिले एड्रेस टा जाना पड़ी जीवो। तू नटर एड्रेस जानिछु तो? ना। कौन? किंतु काली नटपोड़ा मो जेजी को देखा करबा को आसुची। बेस्ट थाले तो हे गला। कृष्ण कथा भाबी गोपी सकळ कोन मा कोडे जाइथलो? बागर हलानी? बागर प्रस्ताव कि जसी नहीं ना हेई नी। कोन पागलडे गपुची? बागर कथा पचारुची। चल चल चल। अरे हैं? सरला आज्ञा। अच्छा मु कौन पचार कि तुम कौन चाकरी कर? आज्ञा हाँ।
ବାହାଇଛ? ହଁ 2ଟା ଛୁଆ। 2ଟା ଛୁଆ? ହଁ ଯା। ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱପ୍ନା ଏଇ ଦେଖ ସେ କାର୍ଟୁନ ବୁଢା ନଟ ଏବେ ମୁଣ୍ଡେଇବ ଖଟ। ଟିକେ ଶୁଣିବେ? ଆସୁ ଆସୁ। ଝିଅ ମତେ ଡାକିଲ କି? ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବେ? ଏ ସହରରେ ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିସ୍। ଚୋରିବା ଲୋକ ଆପଣ, ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକ ବି ଆପଣ। ନଟ କଣ କଲୁ ତୁ? ତାହେଲେ କୁହ ମା, ମୁଁ ତମର କଣ ହାସୁ ହାସୁ କରିପାରେ, ମାନେ କଣ ଉପକାର କରିପାରେ? ନା ନା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ଉପକାର? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନା? ଆରେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଜାଣିଛି ବୋଲି ତ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଟକେଇ କଥା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ହିଁ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ନାତୁଣୀର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ନା? ଦେଇଛି କଣ, ବାହାଘର ପୁରା ପକ୍କା ହେଇଯିବ ଉପରେ। କହିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଝିଅର ତ ପସନ୍ଦ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶାର କଣ ପସନ୍ଦ। ଜାଣିଛ? ତାହେଲେ ମତେ କୁହ। ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲି ସବୁ ଗୁଡାକ ରିଜେକ୍ଟ। ମୋ କଥା ମାନିଲେ ଗୋଟେ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହବନି। ମାନେ ତମେ ସତ କହୁଛ? ନିଶା ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତା ବାହାଘର ଜଲ୍ଦି ହଉ। ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ କୁହ ମା, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶାର କଣ ପସନ୍ଦ ଆଉ ନା ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଥରେ ଯଦି ହଁ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ନିଶାର ପସନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲୁନା ମା, ମୁଁ ପୁଅକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ନା ନା ନା, ଆପଣ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଡ୍ରେସଟା ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଆସିବି। ନଟ କଥାଟା କାଇଁ ନଟ କଟିଆ ଲାଗୁଛି, କଣ କରିବି? ହ୍ୟାଲୋ, ଯଦି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ପରେ ମତେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବନି। ଶୁଣ 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 ମା, ମୁଁ ଠିକଣା ଦେଇ ଦଉଛି, ନ ଦେଇ ତ ବାଟ ନାହିଁ। ହେଲେ ମା, ମୁଁ ଭାରି ଗରିବ ଲୋକ, ଦେଖିବ ଯେମିତି ମୋ କାମଟା ହେଇଯାଏ। କଥାଟା ହଉଛି, ଏ ଜସାଙ୍କ ବସରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମୋର ଏତେ ଦିନ ଗଲାଣି, ଯେମିତି ହୁଏ ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ। ତାହେଲେ ଜସା ମତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠେଇବେ। ଏବା ଇଏ ଠିକଣା ଦଉଛି। ଏଇ ନିୟମ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା କି ନହେଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଏଇଠି ଆଉଥରେ ଦେଖା ହବ। ଯଦି ଏଠି ଦେଖା ନହେଲା ତାହେଲେ ତ ହାସୁ ହାସୁ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏଇ ନିଅ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଠିକ କଣା। ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିକି ମୋ କାମଟା କରିଦବ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ମୁଁ ତ କହିଛି ଆଉ। ପ୍ରଭୁ ହେ, ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର ଜୟ।